أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, chers fidèles, chers abonnés, chers internautes, chers followers, nous vous saluons avec la plus belle salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous sommes dans le mois de Shawwal. Le mois de Shawwal est le mois qui vient après le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith, quand on finit le mois de Ramadan, lorsque nous terminons le jeûne du mois de Ramadan et nous accompagnons avec les 6 jours de Shawwal, et nous allons parler un peu de jeûne du Shawwal, comme on le dit chez nous, accompagner le mois de Ramadan. Ame ala foka ala ta'ala ko nyumadon masa ala ta'ala mu yesungalo belebele ni dinne ni aw makabla ngarjigala ala ta'ala ye adoli noya anye ame ala foka anyini ala ta'ala fe ay sungalo ni baraji ke nyesi ye ka ambela jeni makono ala ta'ala ye ni kalo belebele lana ka kla katana ye ame ala dali ka sungalo segini anga baraju ye memeta ben sungalo ko tile woro su memedo ni an yɛrɛ b'a fɔ ko sunkalo bilasila pour que a ese ka faamu n'o tɛ tile 6 de bɛ don sunkalo kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko shawalu tile 6 nafa mun b'a la ala kɛra y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a don cogo yɛrɛ fana ka ca kalo kelen bɛ an bolo k'a don nous avons un mois pour le mois de Shawwal. Les 6 jours de Shawwal, et tu n'as pas besoin de jeûner affilé. Tu peux, si tu veux aujourd'hui, tu peux jeûner. Après-demain ou la semaine prochaine ou la semaine prochaine, tout dépend de toi. Tu peux jeûner 1 jour comme 2 jours comme 3 jours. Nous avons un mois pour les 6 jours-là. Donc, ne vous fatiguez pas. Pour les mamans qui n'ont pas encore complété leur jeûne de Ramadan, certes, au mois de Ramadan, elles ont été indisposées. Tu as le temps de rembourser d'abord. Quand tu rembourses le crédit, après, alhamdulillah, tu peux commencer avec les 6 jours. Donc, nous sommes dans le mois de Shawwal. Ceux qui n'ont pas encore commencé, félicitations à ceux qui ont déjà fini, alhamdulillah, les 6 jours après le mois de Ramadan. Que Allah vous donne la récompense. Certes, vous êtes des braves. Ceux qui n'ont pas encore commencé, vous êtes aussi des braves. Nous avons tous un mois plein pour finir avec ça. Et je suis sûr et certain que les mamans, tout le monde, on va essayer de faire de notre mieux. Ne soyons pas des ramadanismes, c'est-à-dire après le mois de Ramadan, c'est fini, il n'y a plus de contact avec les jeunes. Non, non, non. On va essayer. On va commencer. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les 6 jours après le mois de Ramadan, continuez. Et ceux qui n'ont même pas l'habitude, on vous demande, alhamdulillah, vas-y, allez-y, incha'Allah. Les 6 jours-là, peut-être l'année prochaine, tu ne seras pas là pour gêner ce mois-là. Donc, tu as tout le temps, alhamdulillah, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Les questions qui sont toujours posées. Ah oui, est-ce que je dois rembourser d'abord mon crédit? Après les crédits, je vais jeûner les 6 jours. Ou je dois commencer d'abord avec les 6 jours après ça? Au fait, cette question est toujours posée
lorsque le mois de Shawwal est présent? Toujours, c'est la même question. Même si on demande maintenant, on ouvre maintenant les questions-réponses, les mamans vont poser cette question. Nganga sunjulu sara le damna folowa. Wala manganga nga dulule sara wa folowa. Ni question ala ka wati wati da. Ni sungalo koni bana sumbla sara minni ama ke tile woro. Ni nyiningali koni wati bela jani. Ni ye commentaire la ja nyiningali be. Ni ye mogo ta nyiningali be. Donc amese ka min fo be. Fanga be kuma ka munani an me barake akan kosebe. Ante miriya tokelen la gbashi ayi. Oye kuma kan ye mi ni ala kara ya faka hadisa la sallallahu alaihi wasallam koni mogo mi ya ka sundo. O koro ye di sunma la ye sundo sunjulu munu bala yo ludo kaba ka klafana ka le woro do. Donc an me barake kuma kana ma menu ya yara ka foko ma ka kan ka julule sara folo. Ni ka sunjulu sarala o ba yara ka fo ki ka sunda fala. Donc ibe do ala kara kuma kan kono sallallahu alaihi wasallam koni ma mi ya ka sundo. O koro ye di yi ka sungalo do. Al na soro sungalo julu bila isela fana ka sungalo julu do. Ki ka sungalo dafa ka kla fana ka le woro tugu ala. Donc aw mel la suli ke ole ma kosebe. Aw yaw ka sunjulu sara kalo kele me ambolo aw bolo. Naw ye aw ka sunjulu sara kalo kele nin kono nana. Tle woro mi ni alaw taala aw garjige be tle woro tomi ma. Abe se ka aw ka tle woro do no ya bolo ma. Donc ame maulashu ole la kumala surunya boloma kadaka a fonko nyonya na kuma chama anya ye ka for na fabata ala ame Allah taala dalika anoyambe ala mokala. Donc si on le gêne pour la première fois, est-ce que ça sera après obligatoire de le gêner après? Qui vous a dit que les 6 jours là forcez tao nafla suno abaraji de kabo komi kera ya fo chogo mi sallam abe komi niye sambela ka foni su abe komi niye wati besu. Donc kuma na surunya boloma fem fenye nafla e c'est le mois de Ramadan qui est obligatoire, mais en dehors de ça nafla bara ni Allah taala e chance dima yi jija ka nafla bara la chaya ame Allah taala dal ka noya amena question réponse bonda daele. Ameto yanka foli la se la memba chemana musoma bela janima. Alhamdulillah. Akala fama e mama kenyina. Donc on va prendre les questions Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est concernant les 6 jours là. Oui. Même c'est obligatoire, il va à 6 jours, ben, donc bien dit Camille doit y prendre ça. Non. Quand tu veux le faire, tu fais tous les 6 jours. Pour dire non, moi je vais gêner seulement 3 jours dans les 6 jours. Non, c'est pas comme ça se passe. Le prophète nous a demandé 6 jours. Si on a la force, on peut le faire, alhamdulillah. On a 1 mois. On a 1 mois pour les 6 jours là. Donc ça dépend de toi comment tu veux gêner les 6 jours. Peut-être tu peux faire 1 aujourd'hui, 2 demain, 3 après-demain. Donc tout dépendra de toi. Mais pour dire non, je vais essayer de voir dans les 6 jours là, si j'ai la force de gêner 2 jours, 3 jours. Non, c'est pas comme ça se passe. Ok. Allah va faire le coup, madame. Amina ya Rabbi, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai reçu beaucoup de critiques et c'est tout à fait normal. On dit, Mam Djane, tu parles trop en malinqué. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, salam wa rahmatullah. On prend d'abord la personne qui est en haut, c'est Fanta Keita. Oui, ça, salam alaikum. Non, comme toi tu es Keita, on va te laisser derrière d'abord. Monsieur, salam alaikum. C'est Samassi, hein? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, monsieur Samassi. Ouais, les Keita, Oui. et on les met derrière d'abord. Oui, on vous écoute. Ah, d'abord. Monsieur. Amadouya, Uh-huh.
dole ka ne fana ɲininka comme ne karangaden kɔrɔ ye sa. Karangaden kura bɛ yan. Dɔ ka ɲininka ko comme tu ye karanna donc ka dabila donc ko mɔgɔw fana bɛ ɲininka ko comme n'a faamuya ma se yen. N ko bɛna karamɔgɔkɛ ɲininka. Oui. Ko est-ce que ne sunkalo la i ka sun don mais i ka dɔw bila. I ka dɔw bila. Maintenant tile 6 bɛ don sunkalo kɔfɛ. Ko a ka ɲi ka tile 6 de don ou bien a ka juru min danna a b'o de sara d'abord ka sɔrɔ ka tile 6 don. An y'o le fɔ kuma daminɛ na sisan. Bon peut-être bɛɛ tɛ don direct la waati kelen a ka d'an ye janni an ye kuma sujet dɔ kan fɔlɔ. An m'a essayer k'an dalabori a kan fɔlɔ pour que maaw y'a faamu. Hali n'a kɛla ka sɔrɔ ɲininkali bɛ maa min bolo ka bɛn a ma n'a tigi y'a faamu tuma dɔ o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a tigi bali ɲininkali ma. N ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye sun don n'a banna sun don la ka tila k'a ka tile 6 tugun sun na donc dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ julu bɛ maa min na y'i ka julu don ka ban o b'a yira k'a fɔ ko e ka sun don la ka dafa ka tila ka tile 6 tugu a la donc julu bɛ maa minnu la walama sunkalo ka maa minnu sɔrɔ banabagatɔ de tun bɛ walama muso minnu bolo tun bɛ ji la o n'a ɲɔgɔnnaw min bɛ ɲini aw fɛ fɔlɔ aw y'aw ka julu sara fɔlɔ n'aw tilala aw ka julu sara la karo kelen de bɛ an bolo ka tile 6 nin don donc a kɛla ɲaɲa sunjulu min b'i la alhamdulillah ni tilala o sara la waati bɛ se dili ma i b'i ka tile 6 don a la janni karo kelen ye ban kuma la surunya bolo ma il faut rembourser d'abord le crédit après maintenant inchallah les 6 jours inchallah monsieur Samasi. Ok, merci bien. Keita. Oui, Oustaz. Voilà. Ça vous te montrer que c'est moi, je suis le roi de Keita. Je prends le Keita quand est-ce que je vais bien. Bismillah. Oh, Oustaz, ne quand même qu'à mort de là, qui veut ce qu'à. Je sais pas comment dire. Qui veut douze, qui veut l'Australie qui est là après. Wagati qui dit, avec sur le cas douze. Oui, ngo le fo sisen doni galo be fo nyonko kiti la nya fo kuma kana tuma do ni ka directi damna laje wante tawka ide la boshi mais fanga be kuma kamina an bulu ni an be sindi an kana fala ko loni galo fo na nyonko ka on dit il y a divergence sur un sujet il y a d'autres qui disent c'est tout à fait normal tu peux d'abord mettre les 6 jours après rembourser il y a d'autres même qui nous disent non la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle remboursait le jeûne pendant le mois de Sha'ban, mais son galma connaît. Attends, na nyoro fotula kana. Muna masonga do a détail bela note mese ka kuma kan avis to kelen fana mese ka kuma kan. Mo chama kuma kan ka foko amba Aisha kale tunta ka sundulu sara fo kata se sungalo makono ma yoro la mende. Sungalo makono Sha'ban ne ni kalo min bana do sungalo bena. Ko ya law. Kwa do fola ko ka sundo nan klala sundo li la mesro ka tle worodo. Donc amba Aisha ka kuma ni lonin kelo fona ɲɔgɔn kɔ o fana na donc anw bɛ baara kɛ mun kan o le ye propos min sabatila ala kɛra sallallahu alaihi wasallam o le ye daluya fangama ye anw bolo an tɛ tɔ kelenw fana ka avis la gosi anw bɛ baara kɛ mun na o ye mun ye mɔgɔ min k'a ka sun don sunjulu min b'a la k'o don fana k'o dafa ka tila ka tile 6 don anw bɛ lasuli kɛ o de ma kuma la surunya bolo ma afamuna sɛbɛ question kelen min bolo sɛbɛre a ko tɔgɔ bɛ n kamana ganna kosɛbɛ oui ça exemple comme ça ni k'i kun dan k'a kɛ quoi i k'i kun dan a ma ɲɛ maintenant i banna ya laada la u b'a fɔ ko n'i banna laada la ko n'i bɛna jɛnɛba ko f'i y'o kun foni est ce que c'est obligé i bɛ kun kɛnɛ foni yan laɲini bɛ mun ye fɔlɔ kun min ni adamaden n'i bɛ koli kɛ bolo bɛ jigi min k'a kɔrɔ laɲini m'o de ye quoi voilà ni kuntigi k'a dɔn k'a fɔ ayi ale ta côté la baasi t'a la dengɛnɛ a b'ale bolo k'a fɔ koli waati laɲini ye mun ye k'a fɔ ko bolo walama ji ye se kun fa min fɛ n'ale b'a dɔn k'a fɔ a ta bɛ se ka bɔ alhamdulillah ka d'a kan ala kɛra sallallahu alaihi wasallam an balakaw a furumuso dɔ bɛ olu kunsigi tun ka ca donc ni masala kelen ɲɔgɔnna nana donc laɲini ye mun ye mun n'a bɛ fɔ ko k'a kɛ ten parce que pour que laada kɔfɛ koli min bɛ kɛ f'a ye kɛ koli le farikolo yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ koli min kɛla o kosɔn kuma nin bɛ fɔ ka bɛn a ma n'i y'a ye k'a fɔ ala la ne bɛ se dɛngɛnɛya bɛ n bolo n bɛ se k'an ka koli kɛ laɲini ye mun ye ji walama bolo bɛ se ka don a kɔrɔ hali ni kun dan ne baasi t'a la mais a mun ka ɲi sika tɛ mun na wasuwasu tɛ min na a foni ne ka fisa inshallah. ok Oustaz merci. Salamu alaikum. Wa alaikum salam.
Barakatuh. Usa ne a fanya te question gain. Ane dole ka sociali ke salam alaikum ka kwa. Par exemple, ni mo ka firma ko salam alaikum. Iba fo ko alaikum salam wa iba fo ko wa alaikum salam. Ika flana mfa be fo chokolela. Okay. Donc metu anka lase me kuma ni fana me na ni lasenia slama chama me adobe naka foli ke slama yere be kakan ka se salamu namna chokola ala ko qur'ana kono ko ni aw fola ni foli sela awma aw ye foli jabi ni jabili ke nyumay min yere kan kat me foli talaka ni mo ki mako assalamu alaikum abe fole wa alaikum salam me slama muso chama me surtout jula muso do beba fo ko mo alaikum atefo mo alaikum salam anya nyina mo ako abe fole wa alaikum salam wa do beye wa bla ikuna wa alaikum salam ko flabe kuma kan flabe akachanka maula ota fokanya alhamdulillah ani wa alaikum salam chama ma foko alhamdulillah atefo ko alhamdulillah nanye slamai kala na imakala kuma do be yeso o fotola. Quand on est musulman, lorsque nous répondons à les salutations, quand on te dit assalamu alaikum wa rahmatullah, la réponse c'est wa alaikum salam, c'est pas wa alaikum salam. Wa alaikum salam même n'a même pas de sens. Donc on dit wa alaikum salam, donc c'est le wa, le W-A, wa alaikum salam. C'est compris maintenant? Voilà. Concernant aussi alhamdulillah, on dit alhamdulillah, on dit pas alhamdulillah. Dula muso anya ni yoroni jate ko sebe parce que tant que nabe derida la nibe selifa de bena fani chokolela que Allah nous facilite la bonne compréhension. OK, merci. De rien. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, merci beaucoup. Ma soeur elle a bien répondu maintenant. J'espère que le Ramadan s'est bien passé. Hein? Parfois le Ramadan s'est très bien passé. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah fadilatu Sheikh. Anga usazi bayra be nanye linna bio. Ka usazi foka barkala. Sheikh Muaz. حياكم الله. الله يحييكم شيخنا الحبيب. كل عام وانتم بخير. كيف انتم واظن كنشاسا؟ نعم كنشاسا زهير سابقا. الحمد لله. حياكم الله. كيف كان رمضان والعيد؟ والله على ما يرام والله الحمد. الحمد لله. الله ثم دعواتكم ان شاء الله. اما الاب في السنكو والاخ. والله كلهم سالمون ولله الحمد. والمدرسه الحمد لله. الحمد لله المدرسه واهلها سالمون والله الحمد. كيف كان التراويح والتعجد عندكم؟ الحمد لله والله محاولات. الحمد لله. ندعو الله ان يتقبل منا. اللهم امين. وأن يوفقنا وأن يجعلنا ضمن الذين الحمد لله قبل وأن يتقبل صيامنا. اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله عليكم ما دانكر ماما. الحمد لله. كفولي بركلا إبا موي كنما كلا يا فوكا بركلا. الحمد لله. يا فوكا لا انكوراجو ما وفنا بس وبرا جسرلا لكم جهود جبارة. أبرا من كدينا كل إسلام كل علم ترول ويا كوسوبة كمل ترول لك كوسوبة لا مرسلا. آمين يا رب. الله تعالى قوله فواتي لنا تسلا دينا ناتو دينا مول ناتو كلا سوي دينا مؤمن كتير جلاك يسوبة دينا ما ومولو برا جبالة ونيالا ما برا جدي لما. امين ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيكم. امي فوكو سبايكا فوليسن مانا تدخل الفتن ترامبر كبيلا يرو فنما كبيلا كما يرو ما فنا يرو لتايدو لا كوسوبه مبني سندو كو يرو ما كومي برابا بفلا بمام بلاي متابلا برابا بفوكا ولا مبني سوتو ايان واتم نبنياي تلورو سونكودي akesone shala molu boro akesone na la molu ma privel la kashaya sunjuru yana karamondo ko sunjuru mena fo vraiment ta fe ka osara folo bon ne tele woro do baba olandi sunjuru sara ko fe ay kono baraba be wala la ne kon na ra'yu yoro mene karamo shama woni mi kana fana bilian ba woli ta ra'yu wedi donc men kadi asundo ko do locha tele woro sunjuru me la fono boyla. Boyla.
puisque anu ka fami nyam Allah ci la ka fanya musala man sama ramadan ibn baz rahimahullah woni lujnatu fatwa tamu woni me ka man sama ramadan donc sun jurube se tolamula sungaro jurube tolamula isundu exemple jomene tire tani tile kono ani arafa su ito se unduna ba kaidu site ulla afonne ba don baraji minya be jurmu kafare me ka sundu ka ba ka kaidu blala be mana ka dando blala ka connexion do blala sun nafla sun wodole yemele o connexion me de fotire woro ledo man sama ramadan simat bawo ba ele mo masuno ashama shamano donc ele la connexion fo no remplir ba kibo donc nyala kan no ya ibn femin yara fala fengelo ko peut-être yere nyaka tere bisabale mola tere bisabale juruila kadam na karo damna ma ile ka sundu e ka sunjuru sara damna ile ma ba sunjuru sara fo karo men ba peut-être que c'est le woro na mais kuyi koko ko fono ya damina awalan ma côté ko min kadi alanya katmi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كسبة. كوسيتي من كدينين على نيكا سيف من كم واجبيا. كم فرد أنك من فرد أنا جون كولي كي كدينيا كتيم تبركا. تلو ورسول إسكي هو واجبيا نيكا وما واجبيا من واجبيا نيكا ولي فرد نيكا ولي سمارو ديفرو. كسبة. يعني إبقى كوكو كلا أدمنا ليسانسيل ما بلي فرد كل أدمنا ما يو كي كادفا. ni bana ulala ba menno ya ima ukofe yuke mote do jana maka fokima tele worosundo mi dise minala nga brela sa mo bi abe koduma e ma say kasungaro juruto ila donc kila kuma semendo kila kuma encourager an kala wuri wala ma inshallah barakallahu fikum ami foko sa ankaramo muaz depuis Congo ami Congo la bela jenifo afana me jija ba muna dina la seli la me ala dali ka anna usara ka anga baraw be kala diane baraw yi ka ke sabati ama kan sigoro basigi ambolo kan sigoro diana kan sutara kan hijabu ame misiri munu kono kan ni misiri mo bela jeni benkele ma ka dina bara munu be kala ambolo ame do ke ka bensema dama afana yanga qur'ana kala ayana qur'ana kala na belebele le adu ko nele ok barakallahu fikum shukran jazilan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam. Bismillah. J'étais monté par rapport au séjour de Shawwal, mais j'ai vu que l'oustaz aussi était en train d'expliquer. Moi, je voulais savoir si... Vous avez bien compris. Pas vraiment. Vous voulez que je reprenne en français? Oui, oui. Non, mais vous parlez malinko ou vous parlez français? Bon, je parle de Djoula, mais bon, pour lui, là, je n'ai pas... Ah, pour lui, là, c'est fort, quoi. Ah, c'était un peu fort, ouais. Au fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple à suivre, au fait. Quand il nous parle des 6 jours de Shawwal, lorsque vous regardez de la manière dont l'hadith a été expliqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, la personne qui gêne le mois de Ramadan est accompagnée aussi avec les 6 jours. Donc, c'est ce sujet-là que les savants, il y a eu beaucoup de divergences sur le sujet. Mais la majorité, c'est lorsqu'on dit la personne qui gêne le Ramadan. Cela veut dire que quand tu finis de jeûner, moi, j'ai encore des crédits. Est-ce que j'ai fini de jeûner le Ramadan? Non. Donc, on dit la personne qui gêne le Ramadan. C'est-à-dire, il a fini de jeûner. Il a ses crédits, il a fini de jeûner. Et aussi, il suit les 6 jours. C'est-à-dire, après avoir jeûné net ici les 6 jours, donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, lorsque nous finissons avec les crédits ou nous n'avons pas de crédit, nous accompagnons avec les 6 jours. Donc, nous, on encourage les gens de rembourser d'abord. Et c'est ce qui est, cet avis-là, nous, on penche beaucoup sur ça. Donc, c'est mieux de commencer par les crédits et après, maintenant, Inch'Allah, tu vas faire les 6 jours, Inch'Allah. Ok, parce que moi, j'ai commencé déjà avec l'intention des 6 jours, mais j'ai fait 3 jours. Donc, je fais comme... En principe, les 6 jours là, on a 1 mois pour finir, c'est ça, non? Oui, on a 1 mois pour le faire. Moi, j'ai commencé, j'ai fait 3 jours. Ah, pourtant, je dois rembourser mes 5 jours. Tu commences maintenant avec le crédit. Le crédit, puis après, je complète 3 jours. Après, maintenant, tu commences à jeûner si tu ne savais pas.
Moi, tout ce que je peux vous demander sur ce côté-là, lorsqu'on veut faire quelque chose dans la religion, il faut d'abord demander. Il ne faut pas attendre, les imams sont beaucoup. Il faut toujours viser les imams. Je ne fais pas publicité des imams sunnites. Il faut toujours demander les imams qui prêchent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prêche la sunna du prophète, on se réfère sur le prophète, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais à chaque fois, quand on nous dit « j'ai écouté », quelqu'un a dit « non », il faut laisser tout ça. Quand on parle, il faut écouter ce que le prophète nous a enseigné. Donc avec ça, sinon le sujet là, chaque année, chaque Shawwal, on parle de ça. Ce n'est pas un nouveau sujet. On sait très bien que si le Shawwal commence, mais cela veut dire aussi que les gens, alhamdoulilah, il y a eu tellement de révolutions aujourd'hui, les gens se donnent maintenant, les gens s'intéressent, alhamdoulilah. Ça aussi, c'est une victoire pour l'islam. Donc, le rappel est bénéfique. Donc, tout ce que moi, je peux dire à tout le monde, il faut toujours écouter, demander avant de faire quoi que ce soit. Avec ça, Inch'Allah, tu es sur la droiture, Inch'Allah. D'accord, ok. À vrai dire, mais moi-même, c'est ma première fois même que je m'intéresse au 6 jours de Shawwal et habituellement même. Masha'Allah. Tu n'es pas comme les gens qui disent moi après le Ramadan là c'est fini, hein. Les autres là, alhamdoulilah, du courage. Hein. Ok, merci bien. Qu'Allah facilite. Salam alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amalike. Mba. Maman, côté le numéro là. Privé. Maintenant, mon numéro sera payant maintenant. Et bien, commentaire là, tu m'as donné un numéro blanc, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ijana tawati. Amala tano kusabe. Osa wala ni ye mo te wa dia nya antro ke ni kalido labi. Hey. Sungaro bilu salame. Anin kilo woro sun lo ila. Après don ka ba sanan ka so soli kiyama anda ka fo ko an ko an lo ko yi julu le folo sarala beni tilo woro laka. Abi do fanan ka fanye koni ya fe kana wa perdi tele woro fanana anka problem do na ko kini se tele woro falan sunna apre dine la julu laka ko julu wati fusi bidia kidi se otala alu ya sosoli gala alu ya karamol le be sosoli ko wala o sosoli berande son jate ha ndaka amma nyaro ngo fanyi made ban ko nyikili ko da sise ne tan de mbere le von ko to nyele bo i yela la ka so rambana kuma na yoron ka wala nka so zan kwam ka sen karte ne juze man nate anyo le sujet ka man klala kan ka ba wala nya fere ke ka sun ko ne nka na tere dulu le filo damina njen karola nka tere saba sun ila julu sara folo fanga be kuma kamina an base ni me kuma kamina ye julu sara folo kasa julu sara ni sungalo le fardale donc ka julu sara ni julu sara bana bi ka sumbla saran ke fanga be kuma kan na an bolo an ni barakela oleka ana rasulna voilà ibra famu amara famu wallahi voilà assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah merci s'il y a une autre personne qui pose la même question là, la personne va payer amende. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, allô? Aïcha Sissé. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que puis-je faire pour vous? Osa, na kube feki yini ngani ni na uke. Le wala konne do toujours. Donc ko ni masu o wa fa to ni ma kwanga kle wala do yani sunche kiti se ka sun bless la. Mapmanya. C'est comme yani sungalo be do. Mo te kle wala do fora. Yani sungalo kasi. Te le woro jono ko fo. Ambe so so na no ko a passé. Moi, il va dans un musée, comme dans
abe be ka so de bi ka la da la quoi ne be fe ki nyininga o jani sungaro e damna tle woro su mi do jono yo kofi yo me almamin jonda mame almami tanga me sosoli la ka ma jono yo kuma fana fo parce que dina la mo te kuma fo ti yere ma parce que mo munu yere be la menin ka lo ma dire ka no kuma me folo ya en fait a sosoli be ka chia o ko so binera duri ka life ko malma muso sosoli be ke kole kan ko mais au fait on dit 6 jours avant le mois de Ramadan. Qui nous a dit ça? Maintenant, comment de faire baigner les réseaux sociaux? Maintenant, comment de lasser l'islam? Et quelle est la question posée? Mais fait qu'à profiter qu'à lasser bema. Allah ta'ala ko Qur'an kono. Qawala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Moro ima femilon intila ifamuya tila kikana imele ala ikana kumaka ikana sosolike akan alonin tila ita kalama ala koko itolo mime fo abe mime inya abe minye idabe milla kali idusukum fana ala koka be na nimbenyininga anya dina kumakante komi nafe minube fe lofia la ameta sani minu ke Hollanda oni basa oni sani minu sa anka dina kuma no te nyon srala slama beyi yere korosi ele yere ka kuma min foni na soro awbeni ne kuma fola oni nyon che afoba bebe julumu soro ka fo ko mo mi matle woro do folo ka soro ka sundo jone tle woro ko fo anje afola ko ala kera sallallahu alaihi wasallam sungalo makono na tume sundo li la chaya sungalo makono le la katme kalo beka awati la karamo kuma na sungalo makono ka afola ku ise ko esumminye yado kadaka ala kera ire tume sun chama do sungalo makono na rajaba nana wati mina rajaba ili yoro makaloy me ama sabati ka foko ala kera ka wati do kereke rajaba dola karamo be kuma ni detail bela jeninga mo mas le woro ko fo ka fo jani sungaro damna imam janela imam ko itala imam anka almami foila me ni ne nana ni kuma tatuni ka labo me fe ka mira ka ula kuma ni fo sursi le ben kuma na parce que kuma na be fo dina kan so abeta do le la me be na kuma do fo awiye aw fana mata ka ke tuyi amo de fo ni kuma na fo la ala kera to ma fa fe sallallahu sallam awi sabari ala yere koson aw yaw ka dina tayoro seninya aw ye sosolu ni kuma chama undabla aw yere be kalande ne ali sini aw me dina nyanyina ali sini nyiningali do yere be se poser la aw kaya na ma don amita ka tanya nyini loni te banya nyina mais ni ma koko don ikana na sosoli ke ala ay fara sosoli mo sababu en jolle ka woleli ke be ko kan tume sosoli la mo te sosoli ke dina la ni ma min famu e ba to almami min kasuru la be so ko wole ay kuna foni dima ikana sosoli kani musowiye ikana kani chawye e aw dama yere makala na bana sosoli ke la no nyongo chabe na nyongo bla filile la aw be fara nyongo kan e kwanye sosoli dabla ame almamin do wole abe kuna foni di ama na kelati abe aw be bla sarankanya donc mala surunya boloma tele woro sun teyi jani sungalo e damna sungalo makono ni seko ka ke munye mo do ka sungalo makono do tle tan do temena tle tanka do temena do yere temena tle muganka do yere maset tle durula be ki seko ke sungalo makono na sun dolila kadaka ala kera sallallahu alaihi wasallam afuru muso amba Aisha ani aka sahaba do be ko Usama kumana ala kera ka sungalo makono sundolika amba Aisha kumana ka aka sahaba cha yere amayini ko ala kera yiye aw miye kalo foi la ka sungalo boala ibe sumi do sungalo makono na kacha ko jugu ala kera ko Usama ma ko sungalo makono e kaloye maube nyina ko jugu kalo mimme Shabani ni karo mimme sungalo makono ni sungalo che minye sungalo makono rajaba ani sungalo che ko Allah Taala baraw be yele kata Allah Taala fe sanfe karoni la don ne Muhammadu be sun chaman do nin kalo la pour que nga bara yele Allah fe kasoro me suna o sungalo makono ne ma jigi ka fo mo ko ni me live la me ka fo kita wajibili la meni beye karamo kuma kan la me sungalo makono kan wajibili kan al ni sangwera nana hadisa te fabriqué de hadisa kele ni ne taton ambolo tuguni ka kuma kan kadaka ala kara kuma kan do on conjugue ça par tout moment ni période musela mo kuma kan eta kuma kan borete na inventé la
donc mana surunya boloma ame wati mi fana na ame sungolo bana tele woro be doni kalole la jan yet le woro do na soro sunjulu bila ika sunjulu sarafolo ni klala bi kat le woro do kuma la surunya boloma ala noya amina anya famia sa yini cheni voilà donc ni mo munu nana tele woro kuma nuni kana la me fana yitanga so soli mo le kay quoi ok salam alaikum alaikum salam allo salam alaikum Walaikum salam. Bismillah. Moi, j'ai deux questions. Oui. La première question, c'était Sani Sungalo, tu as sur Julita rendez-vous pour mes boulot, mais prenez tout sous la rata Julita. Parce que ça fait une question-réponse. Nous connaissons Julita qui te sous la roue de son tienne. Est-ce qu'il y a un cas à salarié? Yo me tafsir jona karamo sagene da Imam c'est un malien mais j'ai oublié son nom mena min fiye ani wajibilu la mekanya karamo kuma kan ni allo ani wajibilu la mekanya vous savez mo do be se kana do life kan avec karamo ka parti ni fitin la me wajibili la tumano karamo yo kuma do fo ka soro ka kuma fo ale mabe o ma ale lo ye yoroni mi na me doron ale be singa o ta ka barakala o ko so na me live ka me Facebook ni TikTok bla ni mami famu ko fe be se do lan ka page Facebook la tumado e be se ka kuma yere famu mo be se tola suna ka jolita bashitala mo be se tola suna prise sans me ki la bashitala abe nyini sundola fe wati juma joli juma ne be bo sundola la na bola la be se ka sundola ka sunda problem na itoloma la ko sebe tumara mo do accident ke la nay accident ke mun kala nay il saigne beaucoup joli mi bola la fanga kabo fo atigi na nyala mini il n'a plus de force ça ne va pas est-ce que mo so neni ebe sa folo mo so na ka sun continuer ama fanyene ay furata jona joli min bola la aya affaibli ça ne va pas donc o yere ame anyina ti la mo fe aye tsumbla jona e furata mais joli mi meta ta doro adama de na ka ta doro ka examen ka abe bole o na soro fene la do la joli la femi me vitamine placita joli la femi me domine placita joli la ole la do la joli la folo ka soro ka joli la bobe do bunda bore kono mais ni joli ta simple lo joli ni menu betala kabla veri o yere beta italo yere ka koke donc na soro o kasu nyona ki soro alhamdulillah e kasun kay ya ore bay ya famu anko na me mini ame a karamo ko ni karamo toronne karamo toronne parce que do fana mena ta dine a dirati parti ta ka ta question poser karamo goro ko anye alma mindo fana la me ala mano yala donc mala surunya boloma joli kito suna joli tate sunchien joli quantité d'obé mi meta ke sababu ye ka adamade yere affaibli ki buyere yere sugula o wati nyona la be fina no be rom na teti yere bolo dina do mana kana adamade halaki kana adamade tonyo dina nanale al nasoro suna na le gbele ya kala nyanya boda be di bana ba otoma ala be se madama. Une deuxième question, quelle est l'heure idéale pour vous appeler? Mais fin, il est privé là, je ne sais pas quelle heure je dois vous appeler. Ni ye message bla, ni ye message jabi, tumana, vous savez qu'il y a un libéré, mais l'heure exacte à comment kacha. Si tu envoies un message, si je réponds, alhamdulillah. Ok, il n'y a pas de problème, merci. De rien, salam alaikum. Alaikum salam. Ok, suivant. Alors? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Imam Janet. Ça fait longtemps. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ah, Maratou. Ko veri torositei. Torositei. Alhamdulillah. Ok. Question flale, tu viens Mboroka. Et les enfants? Yeah, ils vont bien. Dieu merci. Alhamdulillah. Bismillah. Yeah. Genre, supposons, ils allons en hiver ici, là.
Fitri vers 16h et quelques. Bon, supposons actuellement, Fitri c'est vers 19h et quelques. Genre 19h30, 35 comme ça. Bon, Nick il a son blague pour dire que, ok, comme en hiver, son truc c'est 16h30. Et puis là, il qu'il a son truc c'est 16h30 là, c'est du rouba. Alors, non, Ah oui, non, c'est juste une question. Oh, cette question-là, on va essayer de reprendre ça en français. Après, on va répondre, Inch'Allah. Vous savez, ici, presque je peux dire aux États-Unis comme en Europe, l'hiver, la prière de Maghrib, c'est un peu tôt, c'est-à-dire c'est à partir de... l'hiver ici, c'est à partir... Parce que nous sommes déjà... Je peux dire que l'été même a déjà commencé ici. Je peux dire comme ça, l'ère d'été a déjà commencé ici en Europe. Donc, il y a d'autres même pour rembourser le crédit, ils préfèrent attendre l'hiver. Est-ce que c'est ça même la question? Niningali emunye koma ume tubabulaya nena wati la sun yere te digi mogo la sun tiga fana ka suru Clément konna kaja ko yala est-ce que mogo mini sunjulu bala na ya ka sunjulu sarabla nena wati ama fayne bashi fo itala bashi fo itala même ñini sunjulu sarala ou fait même ñini sunjulu sarala ou fait je vais pas être trop long je suis un peu busy mais maintenant pardon pour te couper quoi. Ok. Je vais prendre une deuxième question parce que les enfants ont besoin de moi. Oui. Ok, ma deuxième question là, c'est j'en y me sers beaucoup de fois là non. Genre supposons chaque rakat, chaque rakat a son surah pour moi quoi. Tu vois non. Genre les deux rakats de Selfana, j'ai deux différents surahs. Tous mes rakats là, j'ai des différents surahs. Maintenant quand je prie là, souvent, surat que je lis dans Maghrib, ça vient dans ma bouche en Isha ou bien Do. Et puis, dès que ça vient, et puis je fais genre, oh, je me suis trompée, ça c'est pas mon surat de Maghrib, c'est pour Isha. Et puis en même temps, je prends l'autre surat. Donc, je sais pas, ça me fatigue beaucoup. Je sais pas si ça gâte ma prière, quoi. Le waswas, il faut éviter le waswas dans la prière. Non, je sais pas si vous avez compris. J'ai bien compris la question. Moi, je vais couper coup. Après avoir récité Fatiha, vous avez le choix, vous êtes libre. Dans toutes les prières, les 5 prières obligatoires, tu n'es pas obligé pour dire que dans mes prières de Maghrib, c'est cette sourate-là, non. Quand c'est comme ça, il faut toujours panacher. Après avoir récité Fatiha, n'importe quelle sourate que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, tu peux réciter ça. Donc, on est en fait, c'est-à-dire, ni auklala, faqraw ma tayassar, ni min no yali dro kala. Donc, ni kalon ka fo alala wati be meto kanine kala ni na minime solo berlo beto kanan kuna yo dabla ere. Pour ne pas que sourate doye tu kuna ka fo alala meni sourate kala ni la wati be yi mabo là pour que yese ka libérer dans la tête au fait. Ok, bon, si je dis que, ok, je vais chanter Alam Tara Kaifa, et puis un coup je dis Alam Tara Kaifa, et puis un coup je dis, un coup je dis, un autre surah, supposons Koulou Allah ou comme ça. Cette prière-là, je dois... C'est pas un problème, la prière est toujours bonne, mais quand est-ce qu'on doit faire ça? Lorsqu'on commence une sourate, on a des difficultés pour réciter. Et c'est pas un problème, on peut laisser pour commencer avec une sourate. Mais à partir du moment qu'on débute, on commence une sourate, il faut l'avec. Il ne faut pas dire non, non. À partir du moment où tu débutes net, là, il faut continuer. C'est ce que je vais te faire savoir. Ça va beaucoup t'aider dans la tête. Ça va t'éviter les waswas. Ni da bena soura mimma, yo kala, ko fareka fatiaka. Et quand on fait non, mais na soura gwere le kara parce que meto ko le kara nina non. Nye fait yo le dabla quoi. Na kuma la nyini mole. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je vais partir. Ok, ça va. Salam alaikum. Okay. Allô, salam alaikum. Allô? Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Je vous entends difficilement. Il y a une question. Oui? Il y a une question. Je vous écoute. Genre, après le mois de Ramadan, il y a eu crédit de 5 jours. Donc, j'ai ramassé mon crédit. Je voulais mettre les 6 jours. Mais je ne sens pas bien. Si moi, je sens que je peux ramasser les 6 jours. Je n'ai pas compris que tu ne te sens pas bien. Alors, je n'entends pas bien. Genre, j'ai pris crédit de 5 jours. Oui? Maman, Malmamson, dis-moi quand même, sérieux. Allô? Allô? On va prendre... Oui, allô? Yes. Ça va, Oustaz? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bismillah. Bismillah. Au fait, dans le mois de Karim, là, il y a plus de crédit de 5. Oui, ou ça? Dans le mois de Karim, il y a plus de crédit de 5 jours. Maintenant, le Karim là, fini. Donc, j'ai remboursé les 6 jours. Je vais mettre 6 jours là pour mettre dessus. Mais comme je ne me sens pas bien là, donc je voulais laisser 6 mois, ça l'a fini. Là, je peux rembourser mes 6 jours là. Ou bien, Ah non, non, les 6 jours là, on doit le faire dans le mois là. de ça, je voulais. On doit le faire dans le mois là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la santé. Prompt rétablissement. Si Allah vous donne la santé, Inch'Allah, le mois vient de commencer. On espère qu'Inch'Allah, Allah va vous donner la santé pour que vous puissiez jeûner les 6 jours, Inch'Allah. Ok, salam alaikum. Ok, machallah. Merci. Oui, allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, Oustaz. Bismillah. Ɲininkali min bɛ ne fɛ o. Ni salo sunjuru bɛ mɔgɔ la. Maintenant ɲina sunjuru a ma se k'a sara. Ɲina sunjuru nana fara kan. Maintenant salo sunjuru ale sariya ni ɲinata ye. A bɛ se ka ɲinata sara ka sɔrɔ ka na salo ta sara kɔfɛ. A y'a damina kɔrɔma ma o de ka ɲi. Parce que a bɛ sunjuru toto a bɛ fara ɲɔgɔn kan min bɛ mɔgɔw sɛgɛn ka caya. Ni kɔrɔma kɔrɔw nana yɛlɛ kɔrɔma kan a bɛ kɛ sababu ye caman yɛrɛ bɛ ɲina kɔrɔma nombre kɔ. Donc an bɛ min ɲini lamɛnina bɛɛ fɛ a ye julu kɔrɔmaw sara dɔɔni dɔɔni ka na se kuraw ma ka kuraw sara o de ka ɲi. Ok, a faamuna. Ok, n bɛna Merci beaucoup, Oustaz. a bɛna waatinin dɔ di yan fɔlɔ. N bɛna kuma dɔ kan n'an banna n bɛna mɔgɔw ta. An faw ni an baw sunkalo banna mɛ ala bɛ yen dɛ. Misiriw tun bɛ fa sunkalo la. Sunkalo banna misiriw tɛ fa la kɔ. Silamamusow sunkalo waati la aw tun ye sutaraw ta. Silamamusow bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ y'a f'i ɲɛna mɔgɔ m'a f'i ye i yɛrɛ hakili tun y'i yɛrɛ ladi k'a dɔn k'a fɔ sutara tali le cɛ ka ɲi sunkalo la. I yɛrɛ tun bɛ maloya i yɛrɛ ma i kunnakolon ye bɔ kɛnɛ ma. I tun bɛ maloya i yɛrɛ ma k'a fɔ ko ne ye mɛsi don sunkalo la ɲɛ bɔ mɔgɔ k'a f'i ye mɔgɔ m'a f'i ye i yɛrɛ tun tɛ sɔn a ma i danbe tun tɛ sɔn a ma i ka diina tun tɛ sɔn a ma i yɛrɛ ka fabadenya tɛ sɔn a ma k'a fɔ ne ye famille kɔnɔ duba kɔnɔ sunkalo la ne bɛ n kunnakolon bila kɛnɛ ma ka bɔ n fa y'a fɔ n ye n fa m'a fɔ i ye i cɛ y'a f'i ye i cɛ m'a f'i ye ele yɛrɛ ma sɔn a ma i yɛrɛ hakili ma sɔn a ma. Donc, Sungalo Bana, le ramadan est fini. On a plié les voiles maintenant, on les a mis dans les placards. Les têtes ne sont plus protégées. On n'est plus avec le sutra. Est-ce que réellement, le ramadan que nous avons, on s'est forcé, on a gêné. On était tous en état de jeûne. On a demandé pardon à Allah. Tout le monde connaît l'invocation Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bébé de Ndouaoulo, surtout son le temps là-bas. Allah,
elele yafa mansai yafa kadile Allah taala ala yafa amma neni ede yeni foko ala yafa amma selibaliya minu tumi andonina antume selido kante doke mais sungalola sumika sun keneme ki sege surtout farafina tle min bola yina tle bika o benata wallahi sela ka selike i yɛrɛ bɛ sun tigɛ waati dɔ la n'i tilala sun tigɛ la i fari ka buli ka i bɛ ji caman min o bɛɛ n'a ta i bɛ taa ka taa seli yɔrɔ ka taa tarawi seli kɛ wallahi i ye nin kɛ limaniya le y'i bila a kɛ la mɔgɔ min forcé mɔgɔ min neni i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛw y'o yɛrɛkun di ala ma nin kalo la i ye baara belebele kɛ y'i yɛrɛ sɛgɛ alaw taala ye n'o tɛ i bɛ suguri dumuni maaw ye lu kɔnɔ n'i bɔla ka taa kɛnɛ ma i ka feere yɔrɔ n'i ka baara yɔrɔw la i bɛ se ka dumuni kɛ mɔgɔ foyi ɲan t'i la mais o bɛɛ n'a ta i y'i yɛrɛ sɔrɔ i kelen na i ma sɔn ka sun tigɛ mɔgɔ ɲan t'i la i ma sɔn ka sun tigɛ tu t'es retrouvé seul tu n'as pas rompu le jeûne tu faisais tes prières malgré tu étais fatigué au travail mais tu étais toujours en jeûne mais tu n'as pas coupé ton jeûne la nuit aussi tu priais le ramadan est parti. Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là. Les femmes, ça c'est une nouvelle porte. Pour toutes les femmes sans exception. Pour les femmes qui ne veulent pas se débarrasser de leurs mèches. Allah t'a donné un mois de repentance. Tu t'es repenti. Allah ta'ala ka yere la sigi nyuma dima. Est-ce que vous savez qu'il y avait une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, est meilleure que 1000 mois. Soudo Tumala, ni sou kelempe kafsa ni karwa kelenye. 1000 mois t'égale à 83 ans et quelques. Sambisegi ane sabaniko. Allah Ta'ala yo baraji dima sou kelena. Après avoir fourni tant d'efforts comme ça, le ramadan fini, je vais aller commencer à porter mes perruques. Ah oui, je porte mes perruques. Le ramadan fini, je vais commencer à aller au salon pour aller me tameshi donkuna. Wallahi, même si on te paye, on te payait. Sungalo la keta kata du kunet nteso. Meshi kala tuyanwa, amake tuyanwa, a karamogo doko ka kanwa, karamogo doko ka mainwa. Ele yere ni ala yere chemala la na fola kuyeta kata meshi du kuna sungalo la ele yere nteso ama. Donc nin jabi bi yere bolo. Adamade wati dola ni kodo kadi inniye. Ebe sindoron karamogo munu be mogo la fil lebe penche kata olu kuma kaunta. Kuma la surunya bolo ma sungalo bana. Mais Allah Ta'ala beide. Au cours Allah Kira sallallahu alayhi wa sallam, Allah yaka kalfam na la minke. Quand le prophète est décédé, il y a eu des gens qui se sont rebellés. Le prophète est décédé, c'est fini. Nous, on arrête tout, on stoppe tout. Al-Murtadin, on les appelle les rebelles. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a pris la parole. Parce que c'était tellement fort, c'était tellement choquant. La mort du prophète, tout le monde n'a pas pu digérer. Ala kera ka saya mabembe made. Ado era muruti la kobe la jo. Abu Bakr Siddiq ay kumata. Abu Bakr ko beya donc afo. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des prophètes, il y a eu des messagers. Ils sont venus, ils ont prêché la parole de Dieu, ils sont partis. C'est-à-dire, avant lui, il y a eu des prophètes et des messagers qui ont été là et ils sont partis. Donc, le prophète aussi, il est parti. Et Abu Bakr, le fameux discours d'Abu Bakr que tous les musulmans doivent mémoriser. Man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammada kad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Les personnes qui adoraient Muhammad, Muhammad n'est plus là. C'est l'islam. Tu adorais Muhammad. Sachez que le prophète Muhammad est décédé. Man kana ya'budullah. La personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est vivant, Allah ne meurt jamais. Abu Bakr yani ne kuma fo mawi. Na soro mo minu tume Allah kera le batola.
ka silamaya kɛ ala kɛra de kosɔn ko ala kɛra sala dɛ mais n'a sɔrɔ maa minnu kɛni bɛ ka silamaya kɛ alaw taala de kosɔn ko bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala de masa ye masa min saya t'a doni na masa mun tɛ sa donc sunkalo kɔfɛ an kana kɛ sunkalo silamɛw ye kuma ni fɔli cɛ ka jugu bale sunkalo silamɛw kuma ni n'i y'a ye a bɛ fɔla an fɛ yen Manden sunkalo silamɛw le ka ca ni sunkalo sela an bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ɲumanw ye gbɛsɛ bɛ an da fan bɛɛ fɛ kɔrɔsiw b'an bolo an bɛ kan ka tasabiyaw sama i b'a ɲɛ an bɔcogo ka ɲi an doncogo ka ɲi musow komi cɛw mais ni sunkalo banna ka ban a banna an y'an jija i ka fajiri seli i ka fajiri seli i ka fajiri seli i ka fajiri seli i ka seli fana i cɛ ka n'i bali a ma i muso ka n'i bali a ma i denw ka n'i bali a ma i mansa ka na i bali a ma i ka fajiri n'i ka seli fana n'i ka lansara n'i ka fitiri n'i ka sagafo nin kana na bɔ i bolo danfɛn foyi dafanin tɛ an ye julumuntɔw le mɛ i jija dɛ i ka farida seli 5 a lajimi a la sabati a kana bɔ i bolo i tɛ nin kɛ mɔgɔ kosɔn dɛ i bɛ nin kɛ alaw taala le kosɔn ne min bɛ kumana n'i ye nin e min bɛ ne lamɛnna i k'i ka fajiri seli bi i m'i ka fajiri seli bi o tɛ ne ɲɛsira la ne kan ka fajiri seli bi ne m'an ka fajiri seli o t'i le ɲɛsira la ni ne m'an ka fajiri seli m'an ka seli fana seli m'an ka lansara ni fitiri ni safo seli o kungoya min bɛ ne ma kɔnɔ na kiyama cɔ ele tɛ se ne balila ne ka kungoya ma i fana ta b'o ɲale ma kuma min bɛ kan ka fɔ nin bɛɛ y'i yɛrɛkun lajɛ nin ye yɛrɛkun kɔntɛbɔ waati de seli ye koba de i b'a k'i yɛrɛbakun ye dɛ min bɛ kumana nin t'a k'o ye dɛ o yɛrɛ b'a ka a yɛrɛ de e fana b'a k'i yɛrɛ de ka da kan ne bɛ ɲininka n ka seli la cogo min na kiyama i fana bɛna ɲininka i ta la o cogo de la aw ye seli aw kana tulon seli la ala kɛra lani bɛ saya lafɛn ka sallallahu alaihi wasallam kumakan laban minnu bɔla a daw de as-sala wa ma malakat aymanukum aw ye seli aw kana labila aw minnu bɛ Amérique ni Europe tubabula yan seli an y'an jija ka a matarafa dɛ baara kana na kɛ sababu ye k'a fɔ ko tuɲa na baara de y'a to ma se k'a kɛ waatiw la seli a y'a k'a kɛ waatiw la dɛ n'i ma se kɛla waati fɔlɔ la i jilaja a waati laban y'i jija k'a k'o la n'o tɛ tubabula mɔgɔ sigiyɔrɔma 100 i bɛ taa maa min labɔ k'a fɔ k'a bɛ se k'a ka seliw k'a kɛ waatiw la k'a to tubabu baara la mɔgɔ sigiyɔrɔma 100 ni cɛ ma tuma dɔ n'a cayara tora a tɛ tɛmɛ 30 kan bɛɛ bɛ mun kɛ n'o sela lu kɔnɔ waati min o b'a fara ɲɔgɔn kan o tɛ silan o fari tɛ kalaya o tɛ gêner bɛɛ dɛrɛmɛ b'o de la juma yɛrɛ b'o cogo la tubabu baara nɔfɛ juma yɛrɛ tɛ seli la a dɔw ye juma yɛrɛ o ye kura bila a kan an faw ni an baw n bɛna kumakan dɔ lase bi tuma dɔ n ma nin kumakan ɲɔgɔnna fɔ fɔlɔ tuma dɔ hali ni n y'a fɔ n bɛna fɔ cogo gbɛrɛ de la n'i banna ka seli kɛ a waati walama n'i yɛrɛ banna ka taa juma la ka bɛn i ka baara ma n bɛ kali alaw taala la kalili belebele 3 wallahi billahi tallahi n'i sela Maka ka adamadenw ye borila fajiri seli kɔ ni fajiri seli banna ni ka adamadenw jama ye bɔla i bi kali alaw taala la ko dunya wulilo wallahi billahi tallahi ni sela Maka ka adamadenw ye o be borila cogo min kana ala bato ele yɛrɛ bi yɛrɛ jate komi n'i ye bolokunande sun kɔji la baji la ka bolokunande bɔ jini min bɛ kɛ bolokunande na a tɛ foyi bɔ baji ka bajiya la an kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ni ka bato bɛ tele Maka alaw taala bɛ bato la ni jamana la dɛ hijikɛdenw ni umurakɛdenw n'i sela Maka i yɛrɛ b'a fɔ ko wallahi jani mɔgɔ minnu bana ala bato ma tubabu la a tɛ foyi bɔ ala ka masaya la a tɛ foyi fara ala ka masaya kan a tɔɔrɔya y'o tale alaw taala bɛ bato la mɔgɔkɔrɔbaw bɛ girinna misiri kɔ musokɔrɔbaw bɛ girinna misiri kɔ
lujurataw minnu bɛ wotorow kɔnɔ ninnu bɛ pousser la i bɛ maaw ye fajiri waatiw la maaw bɛ borila misiri kɔ cogo min ka teriya ka taa mɔgɔ dɔw ka hôtel ka jan misiri la wallahi o bɛ se ka taama 20 minutes 30 minutes o bɛ taama na ka misiri magbɛ wallahi pour ne pas que fajiri seli ye fo kɔ misiriw fani mɛ silabakayɔrɔ fani mɛ hôtel daw fani mɛ mɔbiliw yɛrɛ tɛ se ka bori sila bɛɛ bɛ tigɛ mun na k'a yɛrɛ ka i la k'a fɔ ko Alahu Taala batoni ne n'i le ka Amérique cɛɲa lajɛ ka New York lajɛ ka Atlanta lajɛ ka Manhattan lajɛ ka Philadelphie lajɛ ninnu ye duniya le ninnu bɛɛ bɛ bɛn don dɔ ka ci ka mugumugu ka ban pewu mais i ka seli tɛ ban dɛ k'i to New York ye seli mun kɛ k'i yɛrɛ ɲɛsigi billahi tallahi o de y'i ta ye New York bɔn belebele ninnu a bɛɛ bɛ ci ka ban pewu i tɛ ma ɲininka nin na maa min yɛrɛ ye Amérique créé ale tɛ ma ɲininka mun n'a ye Amérique créé a bɛ ma ɲininka mun na est-ce que a ka Ala bato ele min bɛ Australie i tɛ ma ɲininka Australie bɔn belebele ninnu la dɛ anw bɛ Australie le alhamdulillah amras non billahi i bɛ ma ɲininka Alahu Taala bolo i ye bato nin kɛ i ye seli mun kɛ e min bɛ Faransi yan an bɛɛ tɛ borila ka taa Tour Eiffel le lajɛ Tour Eiffel Faransi non c'est un pays touristique masha'Allah la France le Paris une ville touristique billahi te ma ɲininka nin si la k'i to Paris i ka bato minnu kɛ sɛbɛ b'i bolo sɛbɛ t'i bolo nationalité b'i bolo nationalité t'i bolo i ye sɛbɛ tanya le la wa i tɛ sɛbɛ tanya la wa i bɛ baara le la wa i tɛ baara la wa i ye femme seule le wa i tɛ femme seule le wa Ala b'i ma ɲininka kiyama lo i ka bato le la i tɛ ma ɲininka Paris ɲɛnamaya foyi la Belgique ye Europe n'i ma yɔrɔ ye Union européenne séjour baw bɛ yan Ala mako foyi t'o la e bɛ Belgique yan ye Ala bato ko juma kɛ Alahu Taala a y'i dan ka fanga d'i ma ka kɛnɛya d'i ma i nan'i yɛrɛ sɔrɔ tubabula yan est-ce qu'il ye Alahu Taala bato wallahi i bɛ ma ɲininka nin de la Alahu Taala ko ama Qur'ana kono wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura foyi t'i bolo ne tola ya lajinɛ Côte d'Ivoire Mali la nye étage jɔ nye bombelebele jɔ o ye duniya masuru ye basi tolo o tɛ haramu ye mais billahi te ma ɲininka nin na kiyama lo e bɛ ma ɲininka mun na ye mun kɛ Ala ko la ka i yɛrɛ ɲɛsigi k'i yɛrɛ makɔnɔ wallahi i bɛna tunkan na hali n'i ma se ka biriki kelen san i yɛrɛ ye kunnanboya tɛ mais i jija i taatɔ lala yɔrɔ min na min ye la yɔrɔ labɛn kaburu ɲɛnamaya ye n'o le labɛn n'i bolo hali n'i ma se ka bon sɔrɔ duniya nin kɔnɔ i sala luwanze la wallahi sa luwanze la y'i ka kaburu labɛn o ka fisa mɔgɔ min ka duniya bɛɛ kɛ étage ye a ɲinana kaburu kɔ ale sala k'a ka étage bɛɛ to yen kaburu ma diya la adamaden y'i janto nin yɔrɔ la sunkalo banna dɛ silamamusow sunkalo banna dɛ silamamusow sunkalo banna dɛ aw minnu bɛ réseau kan sunkalo banna dɛ aw yɛrɛ occupé ko la ko min bɛ aw nafa aw ka ɲɛnamaya la aw ye fara artisiw ka ko tala k'a sigi aw kun adamaden n'i k'i yɛrɛ lɔn Ala k'i dan kun min kosɔn n'i k'i yɛrɛ lɔn i bɛ lafiya aw ka ɲɛnamaya bɛɛ la ka fɔ ni banni bɛ ka taa siri artisiw ka vie le la ninnu ka vie tɛ aw ɲɛsara la ninnu ma kɛ Ala ko yɛrɛ kosɔn o mako tɛ Ala la ninnu ta ye bɛzi ɲiniw de ye aw bɛ taa aw ka ɲɛnamaya tiɲɛ ninnu ka ɲɛnamaya ninnu na cogo di Ala ye aw dan ka valeur di aw ma ka karama di aw ma ka waati di aw ma waati min tɔnɔ ka kan ka bɔ aw bolo i bɛ taa badenw sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ artisiw ka vie kosɔn i bɛ taa jɛɲɔgɔn sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kɛlɛ artisiw ka vie kosɔn nafa tɛ a la yusminu wala yughni min ju' a tɛ dɔ fara i faribanku kan a tɛ dɔ bɔ i ka kɔngɔ la fo ka kɛ sɔsɔlikɛla jaran ye société la e ni Alahu Taala cɛ sunkalo nana ka na walagada jumɛn d'i ma artiste ka ɲɛnamaya bɛ nafa jumɛn lase e ma i m'i ka ciden ka histoire ɲɛɲini i m'i ka silamɛya ɲɛɲini i ka selisuraw bɛ seli ɲɛ i bolo cogo min na seli la i m'o ɲɛɲini i yɛrɛ bɛ se k'i ka bato kɛ cogo min na ka ɲɛ i m'o ɲɛɲini ele yɛrɛ hali duwawu min bɛ kalan seli la i ka tahiya yɛrɛ seliman tɛ i ka Allahumma sɔli yɛrɛ fɔ cogo yɛrɛ man ɲi i yɛrɛ bɛ dajali duwawu min kɛ o yɛrɛ fɔ cogo man ɲi
seli ɲɛfɛ duwawu minnu ka kan ka kɛ seli dayɛlɛ duwawu e yɛrɛ to so la salamu kɔfɛ duwawu minnu bɛ fɔ allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram ele ma nin si lɔn mais Côte d'Ivoire n'o ta wulila i da b'o la ni Mali ta wulila i da b'o la ni Laginɛ ta wulila i da b'o la ni Sénégal ta wulila i da b'o la ni Ghana ta wulila i da b'o la ele yɛrɛ ka ɲɛnamaya nin o ele nana ɲɛnamaya nin la mun de kosɔn est ce qu'il sigila k'i yɛrɛ kɔntɛ bɔ wa ka to ka dulumu ta toujours k'a fa i yɛrɛ kan kan la vie de ces gens là c'est pas ton problème ala kuma wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne alaw taala ma jinaw ni adamadenw na kun foyi kosɔn fo ka ne ala bato ala ye nin f'i ye dɛ ala ye nin f'i ye dɛ tant que ni b'i concentré ninnu ka vie kan a b'i ka limaniya majigi a b'i ka limaniya majigi a b'i ka limaniya majigi a bɛ duniyadiya ye a b'i bila ɲamboya la a b'i bila hasidiya la a b'i bila mɔgɔ détesté la a b'i bila ɲɔgɔn kɛlɛ la ka d'a kan ni nin ka fanu wulila ka nin neni e yɛrɛ fana bɛ bɔ ninnu bɛɛ la ka fɔ i ye sitana baara le fani minnu bɛ ɲɔgɔn nenina ninnu bɛɛ ye silamɛw de ye silamɛw de bɛ na ɲɔgɔn kɛlɛ adamaden dɔw kosɔn cidenw tɛ nabi ɲumanw tɛ o tɛ nana kana silamɛya message foyi lase i ma fo ka sigi dɔrɔn k'a fɔ ko non ko an ka kan k'an ka waati latɛmɛ nin de la i jija i ka bato kɛ i jija i ka seli ma i jija i ka sundo ma artiste ninnu ka actualité bɛ na réseaux sociaux kan a b'i ɲakɔrɔ i ye fɛn lamɛn fɛn min b'i nafa dɛ i ye fɛn lamɛn fɛn min b'i nafa dɛ n'a kɛla ten i ka sɔsɔli bɛ dɔgɔya ala y'i dan kun min kama kun ni nafa ka bon kojugu an bɛ ala dali sunkalo ba min kɛla sunkalo ye kɛ an ma kalanso kura ye a ye kɛ an ma taasili kura ye a ye kɛ an ma hakili sɔrɔ ɲuman kura ye an fɔta n'an kɛtaw a n'an bɛ sigi yɔrɔ minnu la a n'an bɛ lamɛnni minnu kɛ pour que an ye sa kɛla seniya bonda kɔnɔ perdu min ka bon ni perdu bɛɛ i b'a dɔn ye tu yɛrɛ tola duniya mɔgɔw bolo ten saya nana ka na i ta la ilaha illallah ni nimɛlɛmɛlɛkan nana jɔ ninnu dɔw ɲakɔrɔ kumakan fɔlɔ min b'o da lawla akhartani ila ajalin qarib ala ni tun bɛ se ka ne yakaru dɔɔni ka ne retarder dɔɔni ka waatini fitinin di yan ne ma e ɲina n'i yɛrɛ kɔ ni mɛlɛmɛlɛkan bɛ na ju i dala lomi i k'i i yɛrɛ ka énergie di artiste mun ma a m'i lɔn a m'i fa lɔn a m'i ka kabila lɔn a m'i lɔn ele sigini m'i ka téléphone kɔfɛ k'a kɛ diyagoya fani dɔ ye i ne te connaît même pas i sala i balola a ma ko foyi t'i la i ba sila kɔngɔ la i ba ma si kɔngɔ la a ma ko foyi t'e la i fa banabagatɔ la ni bɛ dɔgɔtɔrɔso la ale ma ko t'o la o t'ale ka dɔnkilila sa o t'a ka fɔli sa i fa bɛ kalo la ale ma ko t'o la billahi tallahi valeur be anna wallahi ala ye valeur mun di an adamadenw ma silamɛw ma alaw taala kodi ko ne alaw taala wala kad karramna bani adam ala do i bonya pourquoi hypothéquer ton avenir à cause de ces gens là nunu be mun nafa ɲa i ma o be nafa juman na i ma i ka ɲɛnamaya la foyi mais ko ni saya nana jɔ i dala lomi i bɛ ninnu kama ala ni sela ka ne retarder dɔɔni ni sela ka dɔɔni di ne ma ala la asaddaqa wa akun min as-salihin ala ne kan bali n yɛrɛ bali ɲumanya kɛ minnu ma n bɛ kɛ maa ɲumanw ye ka baara ɲumanw kɛ subhanallah ala b'a f'i ye ko ni ale ala ka waati sela seconde sela fosi tɛ bɔ a la foyi tɛ fara a kan ni mɛlɛmɛlɛka bɛ ni ta ka taa n'a ye silamɛw an ye silamɛ alaw taala ɲɛ an ye segin ka na an yɛrɛ ma ni ko ko n'an bɛ kan ka kɛ nin bɛɛ bɛ ban don dɔ tunya bɛ an ma kɔnɔna kiyama kɛnɛ kan tunya bɛ an ma kɔnɔna den ni fa bɛ bori ɲɔgɔn ye don min cɛ n'a muso bɛ bori ɲɔgɔn ye don min balimaw bɛ bori ɲɔgɔn ye don min setana n'a ka setanaya ala bɛ setana interpeller ninnu b'a fɔ ko setana le y'an bila nin na ni ala ye setana ma ɲininka setana b'a fɔ ko ala
ko nunu ye min fɔ ne tɛ dɛ shetana yɛrɛ bɛ ban i la a lɔn wallahi ka ban i la shetana min ye a miiriya sugu bila aw hakiliw la shetana min ye aw bila sira sugu kan ni shetana ɲininkala shetana b'a fɔ k'ale tɛ dɛ allahu shetana fana bɛ ban shetana min ye anw bila nin na ala shetana min y'a to anw ye ɲɔgɔn kɛlɛ anw y'an yɛrɛ kɛ diyagoya fanuw ye ka ɲɔgɔn kɛlɛ shetana fana m'a fɔ ko ale nin tɛ anw ta la e perdu ye jɔn sɔrɔ imagine ele tola nin diɲɛ kɔ ko ele bɛna ta sisan ka lafili jahanama la est ce que i bɛ jahanama lɔn est ce que anw bɛ jahanama lɔn jahanama an farikolo tɛ se a kɔrɔ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ne muhamadu bɛ min dɔn n'a sɔrɔ aw b'a dɔn aw kasi kan bɛ caya ka tɛmɛ aw yɛlɛko kan kan kumala surunya bolo ma an faw ni an baw an ye sɛbɛ sila ta an danna sɛbɛ le kama ala m'an dan tolon kama dɛ alaw taala ko n'a sɔrɔ ale ala tun bɛ anw dan tolon de kama ni tolon de tun bɛ ala tun bɛ tolon labɛn tolon min yɛrɛ bɛ bɛn ale alaw taala ma alaw taala k'i ma ayahsabu al-insanu an yutraka suda ko a bɛ adamaden kɔnɔ ko ale ala ka adamaden dan k'a bila diɲɛ la ten gansan kun tɛ danni na kun bɛ danni na dɛ ala k'i dan kun ne kosɔn mɛlɛka fila n'i bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ i ka ɲuman ni juguman a bɛɛ sɛbɛnni b'o bolo i kɔntorɔlen bɛ o bolo k'a daminɛ sɔgɔma fo su fɛ i kɔntorɔlen bɛ i ma dan gansan dɛ an y'an janto an yɛrɛ la an y'an hakili lajigin an yɛrɛ la an kana to diɲɛ nin kɔ ka to diɲɛ denw kɔ o bɛ an nɛgɛ ka duniya diya an na k'an ɲinɛ an ka nakun kɔ n'a kɛla tan an bɛ pɛridi diɲɛ yan kaburu tɛ diya na lahara fana tɛ diya na kulekan minnu bɔtɔ jahanama kɔnɔ an kana taa an yɛrɛ sɔrɔ olu maaw cɛ ma ala ne ka gbalo nin tun k'a lɔn ala kana to anw ye kɛ nin tun k'a lɔn fɔbagaw cɛ ma ala y'a to an ye se pɛrɛ la k'an yɛrɛ labɛn yanni saya waati cɛ an bɛ ala le dali ka ala yafa an bɛɛ lajɛlen ma k'an segin ka na sɛbɛ ma k'an segin ka na an yɛrɛ bakun ma k'an segin ka na diina tacogo ni diina kɛcogo ɲuman ma ka diina diya an ye ka diina kanu don an na diina lamɛnni fana k'a nɔgɔya an ye ka kanu don an na fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye k'an ka limaniya majigin k'an cɛ janya ka bɔ diina lamɛnni na k'an bɛɛ la ka fɔ ni seniya ka bɔ a ma maa minnu ye sunbilasilan daminɛ ɲina an bɛ ala dali ka barika don o la k'o siw sabati k'a kɛ kuda ye waati bɛ ala m'o kɛ la minnu yɛrɛ bɛ sunbilasilan na ka kɔrɔ ka ala diɲɛ k'o siw barika ka sabati ni barika don o la banabagatɔ minnu yɛrɛ fana bɛ an cɛ ma ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma hami bɛ min na min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ min ta dogoni bɛ min ta lankɛnɛmayani bɛ dɔw taw ye furukow ye dɔw taw ye denkow ye dɔw taw ye sɛbɛnkow ye dɔw taw ye voyage kow ye dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka na o cɛw fɛ walama o muso dɔw taw ye visa kow ye silama bɛ nin kɔlɔlɔ la diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ka ala diɲɛ ka an bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔlɔ nɔgɔya ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.